Sulti aron sa pagpanalipod sa mga taong way mahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Panalipdi ang katungod sa mga dinaog-daog. Mudaig sa angay daygon, mubatikos sa angay batikuson, silap sa utong tutok. Silap sa utong tutok. Higala kumusta mayong uto na usap kaninyong tanan ato mga sukinting paminaw ani na sabta sa atong tulumanon silab sa utong tutok. Silab sa utong tutok. Sama sa gihapon inyong higala sa kanginan istorda arol ang makiguban ning ato tulumanon adlaw nga Miyerkules mga higala pitsa 8 sa buwan sa Abril tuig 2015. Musta sa itong mga naminaw karon asa mong napita sa itong lalawigan sa Bohol at itong mga mag-uuma. Mga mananagat nga karon nining orasa mga higala nagapahuway pasilong na ubra di na kayo init siguro sa gawas pero langiing no. At mga kaigsunan nga mga naminaw karon no. Naminaw sa radyo o naminaw sa internet no. Ato gipanginaot nga way problema og namos maayong pagkabutang dining orasa sa kautuhon. Minaw na to sa gawas sa nasod unya di sa nato tas-on siguro ning ato ang intro mga higala o mga greetings. Doon na tayo bisita karong uduha mga kaigsunan din sa atong tulumanon. Ato ning hatagan og microphone no kaya ron mabati ni siya mga higalas mga naminaw na to. Ato gisgutan ato milabayng adlaw og nakita ninyo sa atong Facebook si Jerry Gumanid no. Nakita man ninyo sa atong Facebook kini atong tapad karon mga kaigsunan. So akong isakripisyo una ang mga greetings mga higala no. Karon kabasig sa tumoy dapit ato na ning hatagan og pagtagad. Ako ning unahon Jer mayong udto nimo. Maayong sa untukan nimo sa Nestor. Okay, so ano sa man ka na balik din sa ato sa Lalawigas Bohol? Asa niaging December? Okay, so ikuan headphone aron makadungog ka sa imong tingog murag dilid na gamay siguro pero masabtan ra gyapon na nimo. Okay, so nawa man hinuon nagakuha are no may nawa mga higala. Okay, so Jer no kumusta man ang kinabuhi ni Jerry Gumanid pag abi daw unsang tuiga ka kwan? Unsang tuiga ka nakahumag eskwela? Ani graduate ko sa 2005. 2005. So 2005. Murag pila ka tuig nakasakay na pud kay kag barko dito. Mo na usas imong isa-isa siguro ron taon-taon pero unang-una murag ako kang hatagan og kahigayunan kay murag ang imuhang video sa Facebook sa YouTube katong imong kantang suki murag daghang mi hanga nimo no sa imuhang daghang mi hanga nimo so unsa imong kasultian na diyan? Una sa tanan magpasalamat ko sa atong labang mahagahom sa ayang gihatag na talento sa akong kinabuhi bisag mga anak tag pobre pero nakahatag ko kanang kadasig sa uban sa akong gihimo nga kanta sa video sa akong nasa YouTube og ilabi na sa mga tig follow ato tig tan-aw. Daghang kayong salamat kaninyo ang gihimo mong instrumento nga mahimo po kong inspirasyon sa akong nahimo nga kanta nga sa akong pagpanginabuhi mahimo na nga maniparan ko bisag ingon-ingan nila kung kinabuhi pero nalipay ko nga doon na daay tig paminaw ana og tig tan-aw sa akong gihimong video. So ngano man gyud nga nahimo nimo ang maong awit diyan? Unsa may hinungdan ato nga usab to tinuo ang paghulagway atong imong awit base ba to sa imong tinuod nga kinabuhi? Kitong akong kanta tinuod ko dito nga kinabuhi sa akong experience sa akong kinabuhi sa una na nag-eskwela ko diri sa Tagbilaran nga silbi to nga akong gihimo karon nga
kanang mura ko remembrance ako mga suki sa una. Aso katong sa imong video katong imong gipamaligyan ato. Mao to imong mga suki sa samtang nag-eskwela pa ka katong maligya ka og mga tanan. Oh, kato sila tanan makita nimo sa video kato tanan sila. Mo gito yung mga suki nako nga na ihatagan ko sa Ginoo kalampusan sa akong pangandoy sa kinabuhi na nakasakay man ko og barko na sa gawas. Pagbalik na ako, naghimo jud ko mo kung ako hunahuna ko nga isaon ako pagpaagi nga pasalamat. Dito pa siguro sa barko. Diin mo gito nimo nahimo nga mga lyrics ang kanta dito sa barko o sa samtang naglabigar mo? Kadto da sa sa barko na hunahimo to kay mga bakante na akong oras. Sige ko kumpos ato nga malingaw ko. So karon mo tong gibase gid mo sa tinuod ka nagpanghitabo. Nganong dayo sa nag-eskwela pa ka lisod ba gyud ay ang kahimtang? Katong panahon na tong eskwela ko sa pagsugod jud lisod jud sa nga tanan kay ibaw nga pobre po ming kagikan nya kato pong among kapobrehon. Ina po yung naluoy kay gatanaw galantaw po sa mo ang kahimtang nga mo lagi na nga gaginod in town for me nga nakita mo jud nila nga sa among kapobrehon diha sa San Isidro nga pobre jud mo to nga napoy naluoy na mo mga parente. So samtang eskwela ka, ikaw mismo nag-support sa imong kaugalingon binaagi sa atong imong gamay negosyo? Oh, pero sa dihang wa pa ko magsugod og negosyo nga pamamaligya. Na may mitabang na ko nga igagaw god. Si Manang Lalit ug si Dodoy Junior ug sila Ate Dalia. Mo na sila una nako nga working ko. Nya silbi kitabangan ko ba nga pupuyo sila ha. Nya pinagyad to da ko nagsugod nila nya sa panahon nga kinalaging panahon nato di matag-an kalisod. Di panahon nga nagkalisod lang sa una mo to nga nakatanaw ko silang kahimtang nga desidido sila mo tabang na ako pa eskwela pero wag naikog na beto ko nila kay kanang ilahang si example akong kuan si Dodoy nga buntis sa diyang asawa niya napay sakit siyang dughan. Murag kalisod lang to. Moto nga nangita kag pamaagi nga maka magsarili na lang gyud ka sa imuha. Okay. Sa una working ko sila ha inanumon man ko mga utanon god nga na di ko nakakita og paagi nga ingani na dinhi maligya og utanon kay mahalin man dito sa Dawis. Ang nakarindot adto samtang nag-eskwela ka nga namaligya kag utanon imo man gibutang sa imong title sa imong kanta nga suki. So di na ka maglisod siguro og suroy-suroy kay imo ran tuoron tong imong mga suki, di ba? Oh, kay gusto jud ko mapasalamatan na ang mga suki sa una nga nakapalit na ako mga utanon. So pinagi na akong kanta madungog nila. Kinasing-kasing jud ako ng paghimo nga kanta aron madungog nila akong pasalamat. So nindot po siguro imo silang hatagan apuran og CD no before ka mo larga apuran nimo nga kini para gyud ninyo no nahimo ning kanta gumikan kay sa inyong pagtabang nako. Nakadungog ko Jer nga luoy pag graduate nimo high school ba to dito sa lungsod sa San Isidro dili pod kayo dili presentable tong imuhang grado gumikan kay pila ra to hilahin ato 76 ba to unya karod na nga nabalik ka atol sa kaning dunay graduation dito ikaw mo gihimong usas mga keynote speaker usa may ilang natan-aw nimo nga ang 76 pag graduate nahimong keynote speaker hinon mo lagi to nga sa akong kagalingon mo kahinuktok sa akong kagalingon kay agahon tong graduation na 76 or pag-graduate na ko high school sa San Isidro. Ya karon ako may ilang himong keynote speaker mo nga proud sila sa akong kagalingon kay gumikan sa una pobre ko nya kaning kamot ko makahumang eskwela hantud nga nilampos ko ngano man putong 76 na imong grado mo nga absinos mo ko sa una gon absent ko kay di mo absent ka siguro dili magduwa dili ingon nga magduwa-duwa ay dili
Mabsyon ko sa una kay magdaro pa tong basta kay mangubrag daro. Ya, mananom pa, maglampas pa, mananggot pa. Kina daghanan akong activities so sa high school mo to nga bigamay sa akong grado kay absent bang ko. Yeah. So, imong gawi, gibawi ni mo karon. Pero pila mo ka mo igsuon? Kuan mi kay suon, napo mi kabuok nya namatay ngo sa siyam na lang. Siyam. So, ikaw ba'y kinamagwangan? Oh, ako'y kinamagwangan. Karon ikaw may kinamagwangan, ikaw mo'y una naka-graduate, mitabang babugas imong isuon aron mahimo silang professional pareha nimo. Na ba'y nakahuman pod sa imong isuon? Sa akong mga isuon, nakapahuman ang po kong kanang duha niya na po ikatuloron. Unsa may mga kurso nga ilang gikuha? Nay ang duha na kuan sa barko na mga marine engineer. Mo ba? So imuha nang pinikamutan ha? Oo. Mo lagi mo tong pangandoy sa una nga makalambos unta ko pag eskwela aron makatabang ko sa pamilya kay di lalim ning magkanunay tang kinabuhi nga kanang galisod bitaw. Yeah. Pero ang imong mga igsuon karon hiyahay na samtang nag-eskwela, dili pareha nimo sa unang mamaligya siguro lag utanon. Na bay misunod nimo nga namaligya pug utanon? Sila noon kay eskwela wa jud na pabatia silang pamaligya og utanon kay di lalim ni mga eskwela nya mamaligya pa. Pero nakita po nila kanang nakoy na mga manghod nga nilampos. Nakaluyan po sila kay sa ilang gipakita na hanggang kakugi o pa eskwela pagka interest isuporta mo yun nila mamo ni hawa pero napo ko'y mga manghod nga medyo makadugay lagi mo nang di na po ganahan mo gasto kay kanang mura na naglain na magbatasan mo na nga wa po na ho padugaya kay og ako po tong kanang i-spoil siya nga na isa gibuhat nga di maayo ayang mananghid ba siya pag mananging tong ubang mga manghod ba mo tong gipaundang nako aron makita niya kung say sayop niya. Siguro po ang imo ang nakasakay na pa po ang imong duha ka igsuon nga marin engineer. Katong usa na ho nga manghod tuwa na sa gawas opisyal naman to siya. Ya kanang isa ka manghod na ko ni graduate kanang marine engineer sa mag-upa na yung graduate Marso. Okay. So murag mo sakaya pa na. So, Jerno, salamat kayo ining imong kahigayunan nga gihatag nato karon. Unya mura kunog gawas aning kanta nimong suki. Naapa jud kay laing gi compose nga murag atangan ni sa ato nga mga kaigsuonang bulanon, garbo nato ni Bohol kay nakay laing gi compose. Pwede nimo ning masayran sa atong mga naminaw karon. Kini ang mga gihimo kanta di kay kini lang suki. Kay suka jud ang kahimo ko kining suki. Mura bitog lami na igama pa susunod. Ganaha murag. Daghan. Bueno, nakahimo ko og lain mga kanta. Namo ko mga kanta kay panghimo. Wala pa na ko na butang sa mga FM station kay ako pa nagigip copyrights lagi. Okay. Aron sigurado. So ato na ning ingnon ato mga naminaw ron nga tangi ninyo no ang sunod nimong komposisyon. Okay sir, imong mga panapos nga mensahe ngadto sa mga naminaw karon og sa mo view sa ato ang Facebook sa atong mga video sa YouTube. Ako lang po sa tanan nga naminaw ni ning programa ni Sir Nestor. Ako po sampit po ko ninyo nga mangayo kong suporta ninyo nga sa akong mga gipanghimo nga kanta ilabi na kining suki mangayo kong suporta ninyo kay kung wa mo mangunsa man akong hinimo nga ako rin maminas ang kagalingon kini ho mga gihimo nga kanta pang inspiration po sa mga sama po nako nga pobre mga tao nga dunay mga pangandoy sa kinabuhi mga yun kong support ninyo kay ako sa galingon dagan po ko gusto nga mahitabo kay sa akong pamilya dili po yung tanto nga ni asinsoron nga mga yun kong support ninyong tanan o sa tanan nga hintabang nako mga suki dire sa Tagbilaran ilabi na sa akong mga parente sila Manang Lalit sila Dodoy Junior at Idalia ngadto kay Engineer Ramirez Nelson Ramirez
Daghan kayong salamat kininyo nga sa inyong pagtabang kanako, nahimo kong malampuson og karon nakahimo kong kanta nga inspiration nga pahinungod ko kaninyong tanan. Okay, so napakay kopya sa imong kanta nga gidani mo kay dahing request nga padungga mi sa iyang kanta. Ugma lang siguro no, ugma pohon ato ning wa na ko ma-arrange. Ato ning ipabati nila ugma pohon. Ako sang tanahon diri sa ako og naba ha. Pero dahil may request ako, Sir Ernest, padungga mi sa iyang kanta basa bisan kadali lang kay wa jud mi kadungog. Kanang naa sa kuan. Okay, si Yanix no, Yanix naasa ako ang Facebook kung dili mo adto mo sa nasa akong Facebook. Naman nag-Facebook maka kay message man is Facebook. Sige ako lang kuan mo unya no. Okay, Jer, salamat kayo sa kahigayonan nga imong gihatag karon no sa atong tulumanon sa Silab sa Udtong Tutok. Sir, daghang pong salamat sa imong pag-imbita diri. Daghang salamat. Okay, mayong hapon no. Okay, mga higala, mo to si Jerry Gumanid, no? Ang atong bisita karon din sa atong tulumanon sa Silab sa Udtong Tutok, mga kaigsunan. Salamat kayo, Jerry, sa imong pagpatimaw din sa ato ang tulumanon. Okay, ato itong gihatagan o pagtagad mga kaigsunan si Jerry Gumani. Kay Humania na tanaw mga higala nga daghan kay follower sa Facebook. Kunya daghan po kayo tag mga listeners din sa itong tulumanon sa Silab sa Udtong Tutok. Mao itong matod pa niya. Okay kay sir, muanha ko sa imuhang programa. Unya naminaw po dahil karon na mga kaigsunan, mga taga Cagayan de Oro, may text yun rin usas mga naminaw na to dito sa Cagayan de Oro. Ato ning si Koan ato ning basahon ning iyang mensahe mga higala kay DYRD matod pa na Kuya Nes, abot man di ay ang DYRD diri sa Lapasan, Cagayan de Oro City from Alan Labur sa Angilan Antikira, taga Antikira ko Kuya Nes, dian ako nag-work sa Cagayan de Oro City. Oy, salamat kayo Onya pangimbitar diha og mga bulanon nga makadungog May pagpaminaw ni Lisa Yiki Kagulada mga kaigsunan og ni Boss Jinjin diha sa balungsod sa Valencia. Unya ato ning hisgutan mga kaigsunan porbida. Nagayaw-yaw na pod kuno si Attorney Victor de la Serna mga higala. Awa na ginailaing lingaw si de la Serna. Okay raman unta og attorney, okay ra kayo ng manaway, okay ra kayo ng usa ka mutingog sa radyo nga imong sawayon ang usa ka administrasyon. Nindot na, aron ang usay tawag nindot aron magamping ang gobyerno sa pagtinarong gyud sa ilang pagserbisyo. Pero kung mutingog kag radyo, dili pagyud ka accredited sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, wa ka kahibaw sa mga rules pamaagi, mutingog kag radyo, unya, dili ka manaway kung dili magtumo-tumo kag sulti sa uban nga mga opisyal, imong tumuan og sulti ang usa ka nagtinarong sa serbisyo, kana mo'y dili maayo. Silab sa Udtong Tutok. Amot nga nung sige magyud na nimong balik-balikon diha sa kahanginan kanang imong mga bakak ug mga botbot. Sangko hinuon mga higala dihay miingon naminaw kuno unta siya nimo gahapon pagtan-aw kuno niya oy replay man iyang gipaong wa day siya kahibaw nga live tong imuhang programa, imuhang pagtingog, pero gumikan kay maorang gihapoy imong gibalik-balik nga hisgutan sa kahanginan, awa na, nagtuo ang mga tao nga replay. So ang ato lang din mga higala.
Nagtinarong biya itaw ni Gobernador Chato. Ha? Nagtinarong sa iyang pagserbisyo mga kaigsunan. Tiyaw ba na ni mo ingno ni drug lord imo tumuan og sulti nga mga tao ni gobernador maoy pay manawag ngadto sa pulis kudo nga pabuhian ning naay madakpan be. Aber kinsa man na? Ha? Abogado man ka. Kinsa man ang mga tawhana nga imong giingon nga gitawgan, kinsa man ang mga tawhana nga ingon nga mitawag si Gobernador Chato, ang mga bata ang mga tinugyanan ni Gobernador Chato, mitawag nga pabuhian ning maong nesgutan nga nadakpan. Ang kinagadaot nimo okay lang og tinuod. Kay kita mo apel pa ta diri og mo apel pa ta diri og saway anang gihimo nila kung gitinuod. Pero por Diyos por Santo, hangtod karon dili ka makasulti og kinsa. Ha? Gianhaan na kag NBI, gianhaan na kag National Bureau of Investigation. Kay gustong mahibaw ang NBI aron mo tabang sila sa atong lalawigan sa Bohol. O kinsa ning mga mayura, kinsa ning mga tawhanang nga gipangtawagan sa mga tao ni Gobernador Chato. Pero unsa imong giingon? Dili ka makasulti ngadto nila. Ha? Kay murag na ako noy na imong gibasihan diha sa balaod. Pero kung tinuod kang mulaban ngadto sa mga katawhan, mulaban kas mga bulan, musulti ka ngadto sa NBI. Ha? O kinsa ning mga kan, dili ka kasulti, gumikan kay tumo-tumo og bakak ng imo, puro speculation ng imuha nga gibuhian diha sa kanginan. Tinarong na unta ka ba kay tiguang na ba ka? Igo na lang na imo ikabilin-bilin nga tinarong ngadto sa tuang ikabilin-bilin nimo diha sa kahanginan nga maayo ng imuhang gihimo. Oh, ako mga higala kay suwito ko kayo ng Attorney Victor de la Serna kung maghisgot kag isyu. Panahon ni Mayor Danlim mga kaigsunan, amigo kay age sa kanunay kong ipatawagan na adto mamahaw sa ilang bay. Ha? O niya iya kung tudluan o kung saon pag-atake sa Mayor Danlim. O di man yun nako madawat mga higala, di man yun nako ma-apply sa akong kaugalingon. Kaya di man yun tinuod but-but man tong uban niyang murag iya bang kanang 2 pesos, iyang himuon nga 100 pesos. Muto dili yun nako madawat mo itong iniglingkod nako sa radyo mga kaigsunan. Di yung kumusunod sa iyang gitudlo. Ang akong basihan, katog yung tinuod, katog yung mga tinuod nga nagpanghitabo sa Dakbayas, Tagbilaran. Dili tong iyang gisulti, nga ang dos himuong 100. Ha? Sumao to mga kaigsoon, inana ginang iyang style. Una nga atong auhag ba? Mayo lang punis Gobernador Chato mga kaigsunan, kay dili mutagad nga niya. Mailang po ni si Gobernador Chato kay murag wara niya kay matod pa ni Gobernador Chato sos sa una pa pagdagan ako congressman bisag unsay iyang hinga nako kawatan bisag unsay iyang hinga nako pero nituo ba ang mga tao ni Victor de la Serna wa gyud ha mo na nga si Gobernador Chato mga kaigsunan dili na lang pod mo tagad ako pero ako sa mukan ba ha nga gamito na to ng radyo, gamito na to ng on the air, gamito na to ang kahanginan, aron sa, abot ugor say, nabakay nag-sponsor ni De La Serna, nabakay may bayad niya nga hala atakihan ni Chato, ngano magyud nga nagbalik-balik magsulti, kanunay balik-balik og sulti anang mga bakak mga kaigsunan. Nang hinoon, iya man sa nang diskarte. Siya'y manubag anak mga kaigsunan ngadto sa mga hingtungdan, siya'y manubag anak mga higala ngadto sa iyahang ngadto sa magbubuhat mga kaigsunan. Musulti tag bakak sa kahanginan, musulti tag dili mao diha sa kahanginan ha. Ay pagpaminaw sa atong mga naminaw karon diha sa gawas si Ma'am Chima de las Heras mga higala. Si Juliet Molina Meloria Silis ha. Ganun ang minaw sa atong tulumanon ha. O tanan nga nagsunod sa ato ang programa si Verne Lasia Arcay ha. Porbida por sa syudad mga higa na unsa man intao ni si Dudong Gonzaga ha.
Orbida, ha? Gi-question ni Attorney Dodong Gonzaga kadang wa mapili nga konsehal nga milingkod karon diha sa City Council. Gumika kay gipapuli na kay naay namatay. Sila'y nag-deliberate, appeal siya mga higala sa pag-approve sa usa ka resolusyon ba na o ordinansa ba na nga nagkuan na ng nag-appropriate mga higala kantidad alang diha sa City Hall. Unsa gyud sa kiroy pagtuo ni hinoon okay man sa hinoon og kanang manangana kay basig kawaton pero kinis Mayor Babayap mga higala di tan-aw nako murag di ni susama anak kagarapal siguro mga higala nga manguha og kwarta sa syudad sa Dakbayas Tagbilaran. Sa akong tan-aw mga higala, awarded ang atong mayor sa Dakbayas Tagbilaran, maayong pagpadagan karon sa City Hall. Pero natingala ta Attorney Gonzaga, Konsehal Gonzaga na unsa man in taon ka sir oy. Ikaw kamo kauban kas pag-deliberate, kauban ka nga mi aron human maaprubahe abdag usa ka pila ka semana. Mura pug ikaw ra poy mo supak sa imo ikaw ra mi supak sa inyong giaprubahan? Naunsan ako karon pa ko makakita mga higala og kaning usa ka members council nga after pila ka weeks mga higala human nila mo aprubahe appeal siya mga higala sa deliberation unya after pila ka semana murag iya na pug question ang ilang giaprubahan. Attorney, wa ba kay kisa may nagsulsol nimo nga Kisa may nagsulsol nimo nga mao ni himoa, duda man ko nga naay magsulsol nimo dahi yung kauban ra pasab siguro sa konseho, Ala nga hala, kanang question na, Pero wa nimo huna-huna nga ikaw ra poy luoy ana kay mi appeal kas pag-aprobar, appeal kas deliberation ana, unya karon ikaw na po'y misupak. Nga aprobado na. Jesus, Marisip. Muna ginaingon mga higal na unsa na gud in taon ni napali na ning Beatles ani. Wa may mutuo ni De La Serna Migones bisan pagsigi ang tagaw-taw diha wa na patulin maunang wa na patulin ni Gob kay gi blank na siguro na gikan ni Verne Lascia Arcayera sa kwait mga higalang naminaw na to karon Matod pa ni Juliet Vitor mga kaigsonan, proud of you Jerry Gumanid, maunay giingon og jama Attorney De La Serna. Mao ni mga kaigsunan na natong natan-aw ba ako kanunay maginako ning gibarugan mga higala dinhi sa ato ang tulumanon kining kini mga kaigsunan Mudaig sa angay daygon, mubatikos sa angay batikuson, silap sa utong tutok. Gawas anak mga higala kini usani sa akong gibarugan gyud kanunay. Sulti aron sa pagpanalipod sa mga taong way mahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Panalipdi ang katungod sa mga dinaog-daog. Maunay atong gibarugan na mga kaigsunan, di na lang ako basahon ng ubang text din mga higala para ni Attorney Victor De La Serna kay luoy na yung taong kaya. Sanes, kung mo eskwela pod ta og taekwondo, pila pod ang bayad ana. Salamat ha. Mayon ta og magtukod man ka si si Amor no. Matod pa ni Lisa, salamat nakapaminaw nagyukog balik. May pagpaminaw ni Ma'am Lynn na Malata diya sa Australia.
Gigi Palisok, mga higala dias Texas, Bayroy Patos, si Miss Maria Ricaport, si Nohara dias Japan, si Ma'am Aurora Pahang dias California, Brian Digal og si Boss Iko og Ma'am Itis Digal nga naminaw karon dias California, si Ma'am Yuni Maligon og si Sir John, sila si atong amigo mga higala si paring Romeo Insina ha, og si Marie Edith Insina nga naminaw karon mga kaigsunan ha. Sir Nes, padung kami sa iyang kanta, bisan kadali lang kay wa jud ko kadungog sukad. Uy ha, sa suki. Naa sa tongkon, nasa Facebook ha. O nasa YouTube. I-type lang ninyo, i-search lang ninyo ang suki ha. May pagpaminaw ni Mayor Miriam Sumailo day og ni Vice Mayor Lolo Bongkalos, si EBC President Josever Sumailo, si Mayor Nila Montero ay gatong mayor dia sa lungsod sa Panglao mga kaigsunan. Karon na atong gipaabot duha man ni sila nga atong gisigig feature mga higala dinhi sa tutulumanon kini si Jerry Gumanid kay hanga ta sa ihang pagkugi og gatong driver sa tricycle driver sa tricycle 1196 no. Si Kwan, Mr. Jose Gamayot Jr. no? Katong gipasalamatan ni Mayor Nila Montero mga higala sa lungsod sa Panglao nga miuli mga higala sa iyang mga gamit mga kaigsunan. Wala tayo oras, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa tutulumanon sa Silab sa Utong Tutok. Kinis Nestor na Arol, moingon kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako moingon, daghang salamat og dalaygon ang Diyos.